1. Unsa man ang 1 ug 5? 14, 15. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa babaw. 13, 15. Sunod sa 13. 14, 15. Dayon i-divide og 5. 1, 2. 1, hinay lang lagi aron di maglibog inig ihap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pila answer? 3. Next. Sige. Dira tanawan na na. 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, pila ni? 5. Kani. 6. Pila naman na imo ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na i-divide og 2. 1, 2, 3. pila answer? 3. Sige suwat. Mau tanawan ha. Sakto na lang yan na to chikon. Sige. Na, di ko kita. Sa diwan. Oh, mo di ka kita. Sama ka mama. 1, 2, 3. Hinay lang lagi. Maglibog ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I-divide 5. 5. 1. 2. Pila answer? 2. Sige, suwat. Next. Unsa man na? 19. Di na 19. 1 og 4. 1 of 4. 4 man na di mo na 9. 4. Pila man na? 1 og 4. 14. Sige, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Palayo ng 1 para di ma-appeal. I-divide og 7. I-divide og 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2. Pila to? Pila man na? Ipak mo no, ang 14 i-divide og 7. Sige, ihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hinaya lagi pag ihap aron di magkuan. At magtanaw ka sa imong unsa imong hanggi. 1, 2, 3, 4, 5, Pila ang number? 7. Pila answer? 2. Sige, right number 2. Yan na nasa dool nimo imong notebook. Sunod.
16. 16. Isikit lang. Ayo lang ilagyo or may ko diyas babang. Na. Ayo ilagyo. Isikit gani. Idugol ra ba? Sikit. Oh, idugol ra na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bilang di ay. 16, 16. I-divide to 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Very good. Pila. 4.